शुभ सकाळ पिलामाने पिलामाने भल अछ। आज आमे गणित मेला पंचम श्रेणी प्रथम पाठ पढ़िबा। प्रथम पाठर ना कौन? आमे समस्ते जात्री एक। तो देख तुम्हें शेष थर केबे दूर यात्रा जाइथिल? हाँ, तुम्हें केउठु की जाइथिल? आमे पुरी जाइथिलु। तुम्हें किपरि यात्रा करथिल? आमे बस रे जाइथिलु। जे जेउठी यात्रा, किए कार रे जाइथिले कार, किए ट्रेन रे जाइथिले ट्रेन यात्रा करथिलु बोली लिखिबो। तुम्हें केते दूर यात्रा करथिल? आमे 200 किलोमीटर यात्रा करिथिलु। एही प्रश्न गुडे उत्तर पाए तुम्हें सहित जाइथा वयस्क व्यक्ति मानकु पचार। तम बाबा मम्मी न तम बड़ भाई भौणी मानकु पचारिबो हला। मनीष सबु बेले भ्रमण प्रिय। मनीष कौन करे? बुलिया भल पाए। आज को 100 वर्ष पूर्वे वर्तमान तुलन में जानवाहन संख्या बहुत कम थिला। प्राणी मान द्वारा टना जाइथा गाड़ी कार और रेलगाड़ी व्यवस्था थिला। देखा जाउछि ना एठी चित्र रे? देख एठी देख बलद गाड़ी टाणुची, तापर साइकिल देख एठी जानवाहन बहुल व्यवहार होउची। या पूर्व हजार हजार वर्ष पूर्वे दूर स्थान यात्रा करने लोक मैंने पादरे चली चली जाउथे किंबा प्राणी मानक व्यवहार करथिले। सेमाने नदी ह्रद समुद्र को पार होई हेबा पई डंगा जहाज निर्माण करथिले। बलद गाड़ी व्यवहार पूर्वरु डंगा बोधे मनुष्य द्वारा प्रभावित प्रथम परिवहन उपाय थिला। तुमे जानिछ कि तुम राज्य रे वर्तमान केते संख्यक जानवाहन अछि? कहि परिबो केते संख्यक जानवाहन अछि तुम राज्य रे? भाभी के कुह, कमेंट रे आंसर दियो। बड़ संख्या को पढ़िबा और लिखिबा। चलो आज हम पढ़िबा बड़ संख्या किमिति लिखिबा पढ़िबा। हजार हजार संख्यार वस्तु को तुमे संख्यार लिखि पारिबो कि? लिखि पारिबो? ताले कौन लिखिबो? जे लिखि पारिबो से कौन कहइबो? हाँ कहइबो। लिखि पारिबो? हजार हजार संख्यार वस्तु को नंबर रे लिखि पारिबो ना नहीं? नंबर रे लिखि पारिबो ना? हाँ जदि लिखि पारिबो हाँ लिख। ताले एठी हाँ लिख। कौन लिखिबो? हाँ हाँ लिखि पारिबो। आस हजार रु आरंभ करिबा। जदि आम एथिरे हजार लेखाए जोग करिया तेबे केउ संख्या सबु पाइबा। देख एठी देख हजार रे हजार जोग कलु 2000 हैला। 2000 पुणी हजार जोग कले केते हबो? 3000। 3000 रे हजार जोग कले केते हबो? 4000। 4000 रे हजार जोग कले केते हबो? 5000। 5000 रे हजार जोग कले केते हबो? 6000। 6000 रे हजार जोग कले केते हबो? 7000। 7000 रे हजार जोग कले केते हबो? 8000। पुणी 8000 हजार जोग कले 9000। आमे 9000 रे 1000 जोग कले केउ संख्या पाइबा? आमे 10000 पाइबा। 10000 को संख्या रे लिखि पारिया? 10000 हैला। आस नेक्स्ट तले दिया जाइथा सारणी गुडी देख। संख्या क्रम संख्या लिखिबार क्रम को लक्ष्य कर। स्थानीय मान सारणी रे आमे हजार पाई आउ का स्तंभ जोड़ुछु। 1000 10000 एक हित मध्य कुहा जाए। देख एठी 10000 को केमिति लिखिछि देख। 10000 को केमिति लिखिछि? 10000 एक देख लिखाई छै हजार जगह शून्य। प्रति स्थानीय मान दे नहीं गले 10 रे आमे गुणी गुणी जिबा। एटा आमे तृतीय क्लास चतुर्थ क्लास रे भी पढ़िचंती स्थानीय मान सारणी हला। तो 10000 को केमिति लिखियो ना? देख 10000 हजार हजार 10 थर मिसले 10000। तो 10000 लिखिया पे आमे एठी कौन करछु ना कमार व्यवहार करछु।
हला हेडी देख कमार व्यवहार करा ହେଇଛି। तापर एठी लेख स्थान्य मान सरणी रे 1380 1380 देख 1000 ପାଇଁ ବୋଲି 1000 300 ପାଇଁ 3ଟା 100 8 10 ପାଇଁ ବୋଲି 8ଟା 10 निहाला। ता तळु देख 9123 तो 9000 ପାଇଁ 9ଟା 1000 ହେଲା 100 ପାଇଁ ଗୋଟିଏ 100 2 10 ପାଇଁ 2ଟା 10 3 1 ପାଇଁ 3ଟା 1 ଏହିପରି ଭାବେ ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ସାରଣୀ ତମେ ଲେଖିବାର ଜାଣିଛ। ଆସ ଏଇଠି ଆମ 10000 ରୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା କିପରି ପଢିବା ଲେଖିବା ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ହେଲା। 9999 ର ସାନ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବା ଲେଖିଥିବା ଆମେ ଚତୁର୍ଥ କ୍ଲାସରେ ପଢିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ 10000 ରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଲେଖିବା। ଦେଖ ଏଇଠି କଣ ଦେଲା 10001 ସଂଖ୍ୟା କେମିତି ଲେଖିବା 10001 10001 ଆକୁ ଯଦି ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ଲେଖିବ 10001 1000 0 100 ଜାଗାରେ 0 10 ଜାଗାରେ 0 1 ଜାଗାରେ 1 ସଂଖ୍ୟାର ନାମ କେମିତି ଲେଖିବା 10001। ସେହିପରି ଭାବରେ ତମେ କଣ କରିପାରିବ ନା ଏଇଠି ଲେଖିପାରିବ ନା 10002 ଦେଖ 10002 ତ 10000 ଜାଗାରେ 1 1000 ଜାଗାରେ 0 100 ଜାଗାରେ 0 10 ଜାଗାରେ 0 1 ଜାଗାରେ 2 ଆକୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲେଖିପାରିବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଲେଖିବା। ଏଇଠି ଦେଇଛି ତମେ ଏଇଟା ଦେଖ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଏଇଠି କଣ ଦେଇଛି 10000 3 10 3 1 ହେଲେ 10000 10 10 20 10 30 3 33 10000 33 10000 पर कमा 0 0 33 ହେଲା। ତ ଏଠି କଣ ଲେଖିବା 10000 ଜାଗାରେ 1 0 0 ହେଲା ତାପରେ 33 3 10 3 1 ଏଠି ଲେଖିଦେଲା 10033 ଏଇଟା ଲେଖିଛି ଦେଖ 10458 10000 1000 ଜାଗାରେ 0 100 ଜାଗାରେ 4 10 ଜାଗାରେ 5 1 ଜାଗାରେ 8 10458 ଲେଖିପାରିବ ନା ନାଇଁ। ଏଠି ଦେଖ ସଂଖ୍ୟା କାର୍ଡ ଆହୁରି ଦେଇଛି ଏଟାର ସଂଖ୍ୟା ନାମ ଲେଖିବାକୁ କହିଛି ନାମ ଲେଖିପାରିବ ନା ନାଇଁ କଣ ଲେଖିବ 11000 11000 214 214 ହେଲା ଲେଖିପାରିବ। ଏଇଠି ଦେଖ 13520 10 ଜାଗାରେ 1 1000 ଜାଗାରେ 3 100 ଜାଗାରେ 5 10 ଜାଗାରେ 2 1 ଜାଗାରେ 0 13520 ଲେଖିପାରିବ। ଏଠି ଦେଖ 20000 10000 ଜାଗାରେ 2 1000 ଜାଗାରେ 0 100 ଜାଗାରେ 0 10 ଜାଗାରେ 0 1 ଜାଗାରେ 0 ହେଲା ଏହିପରି ଭାବେ ଲେଖିପାରିବ। ଏଠି ଦେଖ 45867 ଦେଖ 10000 ଜାଗାରେ 4 1000 ଜାଗାରେ 5 100 ଜାଗାରେ 8 10 ଜାଗାରେ 6 1 ଜାଗାରେ 7 ହେଲା ଲେଖିପାରିବ। ଆସ କାମଟି କରିବା ସଂଖ୍ୟାର କ୍ରମ ଦେଖି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର।
देख ये कौन लिखाई ना 456 467 एट देख 456 567 है केते केते बढ़ी बढ़ी जाइए कहब देखी एट देख 456 567 जदि आपको वियोग कर 7 रु 6 गले 1 6 रु 5 गले 1 5 रु 4 गले 1 111 लाखे बढ़ी बढ़ी जाइए एठू एति केते प्लस 111 तो एठू एति केते आर भी 111 लाखे बढ़ी बढ़ी जाइए एठू एति भी 111 बढ़ी बढ़ी जीव है 111 बढ़ी बढ़ी कल केते हम 678 111 मिसले केते हम 798 आईरे 111 जदि तुम एमती न कर देख 4 5 5 रो 6 6 रो 7 एमती भी तुम पैटर्न बाहर कर 5 पर 6 6 पर 7 7 पर 8 6 पर 7 7 पर 8 8 पर 9 ताले ये 7 पर केते आइबो 8 दी प्रकार पैटर्न 111 लाखे मिसे मिसे कर 7 पर 8 8 पर 9 9 पर 10 तो 10 हेले कौन हम 111 मिसे दब है 111 मिसेल केते हम 9 10 बोले केते ही जाउची 90 है एटा लिभे दउची एट देख 7 8 9 मिशान 111 9 1 10 शून्य रखा 1 8 1 9 8 1 9 9 1 10 शून्य रखा 1 7 1 8 1 9 तो 900 हो गला है पुणी 111 एड कर पुणी 111 एड कर तो 9 रे 100 कले केते होची 10 900 पर 1011 है तापर 111 एड कर केते हम 1122 है यहीपर तुम लिखिपार ये देख 1050 3150 3150 4200 तो कौन कर 1050 लाख 1050 लाखे बढ़ी बढ़ी जाइए देख 1 पर 2 0 पर 1 2100 3150 4200 यपर केते हम ना 5250 5250 तापर 6300 6300 पर केते आइबो 7350 है एटे केते लाखे जोग हो जाइए ना प्लस 1050 है 1050 1050 एमडी बढ़ी बढ़ी जाइए है ग नंबर देख 10,100 10,200 10,000 सॉरी ग नंबर 5,501 6,401 ये देख 1000 संख्या बढ़ी बढ़ी जाइए 100 संख्या कमी कमी जाइए देख 7,000 1000 संख्या कमी बढ़ी बढ़ी जाइए 7 पर केते आइबो 8,000
300 ପରେ କେତେ ଆଇବ? 201। ଶହ ସଂଖ୍ୟା କମି କମି ଯାଇଛି, ହଜାର ସଂଖ୍ୟା ବଢି ବଢି ଯାଇଛି। 9101 ହେଲା। 9000 ପରେ 10000 1। 10001 ପରେ କଣ? 11000 ର ଏଇଠି ଦେଖ 11000 ହବନି, 1000 ବଢିଛି ଆଉ 100 କମିଛି। 100 କମିଲେ 10000 10000 ଏଇଠୁ କେତେ କମିବ? 100 କମିବ। 901 10000 901 ହେଲା। କେମିତି ଦେଖ 10100 10200 10300 ତାର କେତେ ହବ? 10400 ତାପରେ 10500 10600 10700 ଏଠି 10800 10900 ତାପରେ କେତେ ହବ? 11000 ହେଲା। 100 ବଢି ବଢି ଯାଇଛି। 1 ନମ୍ବର ଦେଖ 10105 10125 5 25 ହେଲେ କେତେ ହେଲା? 20 ବଢିଲା ହଁ ନା ନାଇଁ? ତ 20 20 ବୃଦ୍ଧି ତ ହେଇଯାଇଛି, ପ୍ଲସ 20। 10145 ହବ। 10165 ହବ। 10185 ହବ। 10205 10225 10245 10265 10250 ହେଲା। 25 20 20 ବଢି ବଢି ଯାଇଛି। 6 ନମ୍ବର ଦେଖ 10992 10993 1 1 ବଢି ବଢି ଯାଇଛି। କେତେ ବଢି ବଢି ଯାଇଛି? 1 1। 10994 10995 10996 10997 10998 10919 ତାପରେ କେତେ ଆସିବ? 1 ଯୋଗ କଲେ 11000 ଆସିବ। ତାପରେ 11001 ହେଲା। 1 1 ମିଶେଇ ମିଶେଇ ଯିବ। 10794 796 2 2 ମିଶି ମିଶି ଯାଇଛି। କେତେ? 2 2 ଯୋଗ କରି କହିବ 10798 10098 ରେ 2 ମିଶିଲେ କେତେ ହବ? 800 ହେଲା। ଅଠାନବେ 2 ମିଶିଲେ 100 ତ 800 10000 802 10000 804 10000 806 10000 808 10000 810 10000 812
ହେଲା। ଏଇପରି ଭାବରେ ତମେ କଣ କରିବ ଲେଖିପାରିବ। ନେକ୍ସଟ ଜ ନମ୍ବର ଦେଖ 63,005 72,004 କଣ କରୁଛି ହଜାର ସଂଖ୍ୟା 1,000 1 ଲେଖେ କମି କମି ଆଇଛି ହେଲା। ଫେଡାନ କରିବ କେତେ 1,001 କଣ ହବ ଏଠି 61,003 ହେଲା। 70,002 69,001 ତାପରେ 69 ପରେ କେତେ ଆସିବ 68,000 ହେଲା। ତାପରେ 67,000 ହବନି ଏ 100 ଅଛି ତ ଏଇଠି 66,000 ହେଇଯିବ କଣ ହବ ନା ଏଠି 66,999 ହେଲା। 66,999 ହେଲା। ତାପରେ ଏଟା କେତେ 65,998 64,997 63,996 ହେଲା। 6 ନମ୍ବର ଦେଖ 82,350 83,350 ହଜାର ହଜାର ବଢି ବଢି ଯାଇଛି ହେଲା। କଣ ହବ ନା ପ୍ଲସ 1,000 84,350 85,350 86,350 87,350 88,350 99,350 90,350 ହେଲା। 91,350 ଏଇପରି ଭାବରେ ତମେ ଲେଖିପାରିବ। 2 ନମ୍ବର ଦେଖ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ କମା ବ୍ୟବହାର କରି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର 8,045 ଏଟା ଲେଖା ହେଇଛି 8,045 ଏଟା 7,209 ଲେଖି ଦଉଛି 7,209 ହେଲା। ଏଠି 10,599 10,599 10,743 ଲେଖିବ 10,743 ହେଲା।
ଏଠି ଦେଖ ଲେଖା ଅଛି 20,869, 13,579, 13,579 ହେଲା। 10,010, 10,010, 56,491, 56,491 ହେଲା। ଏଠି କଣ ଲେଖିବ? 45,045,045 ହେଲା। 39,593, 39,593। 50,500, 50, 50,005, 26,050, 50 ହେଲା। 81,200, 81,200, 90,009, 90,009, 23,230, 23,230, 36,001, 36,001 ହେଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ତମେ ମାନେ କଣ କରିବ? ଲେଖି ପାରିବ। 3 ନମ୍ବର ଦେଖ, ସାନରୁ ବଡ କ୍ରମରେ ସଜାଇ ଲେଖ, ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ ବ୍ୟବହାର କରିବ। ସାନରୁ ବଡ କ୍ରମରେ ସଜାଇ ଲେଖିବାକୁ କହିଛି। ଦେଖ ପ୍ରଥମେ କଣ ଲେଖିବ? ଏଠି ଦେଖ ସବୁଠୁ ସାନ କୋଉଠି? ଫାଷ୍ଟରେ 18,000, ପ୍ରଥମେ ଏଇଟା ଲେଖିବ। ତାପରେ ସାନ ଏଇଟା 34,000। 3 ନମ୍ବରରେ କୋଉଟା? ଏଇଟା 34,740। ତାପରେ କୋଉଟା? 40,347। ତାପରେ 40,473। ତାପରେ 47,000, ଏଇଟା 6 ନମ୍ବରରେ ଲେଖିବ। ତାପରେ
এইটা 7 ନମ୍ବର ଲେଖିବ, ଏଇଟା 8 ନମ୍ବର। ତ ଏଇଠି ଲେଖିପାରେ ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ। ଫାଷ୍ଟ କଣ? 18,924 ହେଲା। ତାପରେ କଣ ଲେଖିବ? 2 ନମ୍ବର କୋଉଟା ଲେଖିବ? 34,407 ହେଲା। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର କଣ? 34,740 ହେଲା। ତାପରେ 4 ନମ୍ବରରେ 40,347। ତାପରେ 40,473 ହେଲା। ତାପରେ କୋଉଟା ଲେଖିବ? 47,340। ତାପରେ 63,404। ତାପରେ କଣ ଲେଖିବ? 64,430। ଏଇପରି ଭାବରେ ତମେ ଲେଖିପାରିବ ନା ନାଇଁ? ହେଲା, ସାନରୁ ବଡ କ୍ରମରେ। ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କହିଲା ଯେ 9,990 ସଂଖ୍ୟାଟି 49,014 ସଂଖ୍ୟା ଠାରୁ ବଡ, କାରଣ 9 4 ଠାରୁ ବଡ। ତ 1000 ସଂଖ୍ୟା ଦେଖିବ, 1000 ଅଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଦେଖିବ। ଆଉ ତାହେଲେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଠିକ କହିଲା କି? ଠିକ କହିଲା କି ନାଇଁ? ନାହିଁ। କାହିଁକି ନାହିଁ? କାରଣ 9,000 ସ୍ଥାନ ଅଛି, 4 10,000 ସ୍ଥାନ ଅଛି। କଣ ଅଛି? କାରଣ କଣ? 9,000 ସ୍ଥାନରେ ଅଛି, 4 10,000 ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ତ 10,000 ସ୍ଥାନ ସଂଖ୍ୟା 1000 ସ୍ଥାନ ସଂଖ୍ୟା ଠାରୁ ସର୍ବଦା ବଡ, ତେଣୁ ସେ ସଂଖ୍ୟାଟି ବଡ। ଆସ ତଳେ ଯେତେ ସଂଖ୍ୟା ରେଖା ବ୍ୟବହାର କରି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ କର ଏବଂ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ଦେଖ ତୁଳନା କରାହେଲା। ଦେଖ ଏଠି 10,000 9,990 49,014। ଏଠି ତୁଳନା କର ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ। ତମେ କଲ ଏକକ ଜାଗା ଫାଷ୍ଟ କଣ କରିବ? ସଂଖ୍ୟା ରେଖାକୁ ସଂଖ୍ୟା ସ୍ତମ୍ଭରେ ଏମିତି ଲେଖିଦବ, ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ସାରଣୀରେ ଲେଖିଦବ। ଲେଖିଲା ପରେ ଦେଖିବ 10,000 ସ୍ଥାନ ଏଇଟା ଅଛି, ତ 10,000 ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ତ ଯାହାର 10,000 ଅଛି ସିଏ ବଡ, ତାମାନେ ତଳ ସଂଖ୍ୟାଟି ବଡ ହେଲା। ତ ଦେଖ ଉପର ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡାକୁ ଲେଖ। ଏଇଠି ଦେଖ 9,000 ଟା କୋଉଠି ଆସିବ? 9,990 10,000 ପୂର୍ବରୁ ଆସିବ 9,990। ଆଉ 49,014 କୋଉଠି ଆସିବ? ନା 49,014 10,000 ଏଇଟା 49,014 ଆସିବ। 10,000 ପରେ 15,000, 15,000 ପରେ 20,000, 20,000 ପରେ 25,000, 25,000 ପରେ 30,000, 30 ପରେ 35,000, 35 ପରେ 40,000, 40 ପରେ 45,000,
हजार पर 50,000 है। 5 नंबर अंक गुड़िक स्थान बदल लिखा 1478 संख्यार 7 और 4 अंक बदल लिखले 1748 बर्तमान तुम्हें 1478 जेकोसी दुईटी अंकर स्थान बदल कर 5500 ठारू गोटे बड़ संख्या तैयार कर। है तो देख 5500 ठारू अधिक ताहले मुझे करदेवी 8 आउ 1 स्थान बदल देवी 8471 ये 5500 ठारू बड़ ना नाई हाँ ना नाई 1000 अंक को 1 अंक सहित मु बदल देली 10,593 संख्या जेकोसी दुटी स्थान बदलाई सबुठार सान संख्याटी लेख सबुठार सान संख्याटी लिखिबो देख ये 10,593 देला सबुठार सान संख्या ये देख 5 आउ 9 को जदि 9 को आउ 1 को बदले देवी कौन हम 90,513 हो 90,000 बड़ संख्याटी कौन हो 90,000 9 को 1 को बदल देवी 90,513 9 को 1 को बदल देली सान संख्या कि हम 3 को 5 को बदल दौची 3 को 5 10,395 गोटे संख्या पर दुईटा स्थान बदली है यहीपरि भाव दुईटी संख्या हम निकटतम 10 100 1000 निकटतम 10 100 1000 एटा परवर्ती क्लास रे पढ़िबा निकटतम 100 10 1000 किपरि निरूपण करिया से विषय पढ़िबा आज पे एतिकी पिला माने रहिली धन्यवाद आगामी क्लास देखा चैनल को सब्सक्राइब कर एवं बेल आइकन को दबाई दियो सांग मान सहित वीडियो शेयर कर जेपरि कि सबु तथ्य आपण मान पाखरे पहुंच पारिबो। धन्यवाद। जगन्नाथ आपणकर मंगल करू।